I've checked the excavation. Ah, much better. Agreed. Muy buena gente, bienvenidos de nuevo al canal y bienvenidos a otro capítulo más de Invincible. Vale, a ver, tenemos que ir hacia el astromóvil. Va, al final qué horrible lo que les pasó a estas personas, quedar atrapadas ahí y a saber por cuánto tiempo tienen ahí, o sea, bueno, quedar atrapadas hasta la muerte básicamente. Vale, supongo que debemos ir aquí a la derecha. A ver, espera, me está saliendo algo acá. Astrogator, Rahitra is firing off flares. Ah, He mira. doesn't realize yet that no one else can see them. Except me. If I don't snap him out of this damn loop, he'll keep doing it until he dies. Or goes insane. Yes, I understand the tragedy of this man. You want to save him. You want to save one more life. Three more lives. Y ahora a ver cuántas bengalas tenía. I found a direct route. I'll be in the hills soon. O sea, porque ¿cuántos días tiene de estar lanzando bengalas aquí? Ah, miren cómo está de rojo el cielo. Cómo se ve muy guapo, pero a la vez un poco aterrador, ¿no? A ver, por aquí no habíamos pasado, pero en teoría vamos directo hacia donde dejamos al colega antes. Bueno, eso entendí yo. Vale, aquí veo que el camino está tapado. No sé si es aquí a la derecha. Status? What's new? Well, nothing really. At least not in the last 5 seconds, sir. Right. Thank you. Vale, voy a salir un momento solo para estar seguro. Vale, sí, aquí veo una cueva. Vale, aquí es... Ah, mira. ¿Será que sube aquí quiero ver el mapa antes que nada. Vale, si me marca algo a la derecha. A ver, no me marca algo a la derecha, me refiero a de que pareciese que puedo ir a la derecha, pero... Ah, mira, no. De repente no puedo pasar de aquí. Vale. O sea que básicamente hay que ir a pie. A ver, solo por curiosidad quiero ver si aquí se puede seguir avanzando. Vale. Yes, sir? Everything's all right? Yes. I just need a moment to think. As soon as you find something... I'll report it. No worries, sir. Vale, está una de esas cosas que generan los escudos y está abierto. Okay, buddy. Vale, sería de ver... Where are you hiding? Bueno, no sé, aquí He's está Routra. No sé si está por acá. Supongo que sí. A ver, ¿por qué no me deja pasar aquí? Gracias. Vale, creo que está aquí adentro. No, no se puede entrar ahí. Vale, pero me lo está marcando como que estuviera aquí. Ah, mira, aquí está, creo. Yasta, back already. I found Milos. So quickly. Where are they? Tell me what's going on. Yes, sir. Están muertos. Calm down. I'll tell you everything. Maybe you should sit. Come on, talk to me. I don't want to sit down.
The cloud got to them. Not far from here. We have to get them out of there. Help them. Rahitra, you wanted me to speak, so hear me out. It happened a very long time ago. They're all dead. Nobody came for them. I don't think there's anyone alive there anymore. On Condor or anywhere else. What are you talking about? Every night, you forget about the events that happened after the cloud's attack. I may be forgetting things. You've already proven that to me, but I can't have forgotten that much. You've been in this condition for a very long time. How long? How long have I been like this? Es que ni nosotros sabemos cuántos pueden estar aquí. 428 days. What? 428 días. That's how many times you've broadcast your morning message to Milos. What the fuck? O sea, llevan más de un año acá. That's Un impossible. año y medio, digamos. I'm sorry to bring such news, Doctor, but I want to help. You don't have to wait any longer. hate to interrupt, but we have a problem. The cloud is coming. Right now. Miércoles, la nube. It's closing in on you. Hurry, Esther. Copy that. Is that one of yours? What does he want? It's our astrogator. He's warning us of the approaching cloud. Quick, get us to the hideout. Vamos. Now, move! Robotra, Get through vamos. the force field. Hey! What are you trying to do? I'm done waiting. There's no need to anymore. There's no one left to look for. All that's left is revenge. Astrogator, I think he wants to fight. What a fool. ¿Qué? ¿Cómo piensa luchar? You'll cause trouble for both of you. I don't think so. He's already opened the field. Vale, ya no podemos salir You entonces. just join him. You have a much better chance of surviving if you stick together. Hey, Yasna! What's this? Vale, ¿qué es esto? Familiar with the energy transformation of Dirac emitters? No. Thought so. The emitter's energy system isn't Here, that complicated. take it. You can help. By shooting. I'll take care of maintaining the force field. Vale, o sea que vamos a When you dispararles. aim, wait for the Interesante. green light. Then you can take the shot. The device is connected to 3 combat machines. Okay. It sounds simple. Vale, tengo que esperar a que se ponga en verde entonces. Vale, va. Check, check. Hear you. Over. Let's stay in touch. Copy that. It's getting closer. Vale, no veo la nube. Soon it'll be within range of the guns. It's coming from the east, over the hill. ¿Y dónde carajos es el este? Ah, mira. Ah, vale. Affirmative. I see it. Vamos. Vale, aquí ya no hicimos nada. What? Why not 100? Damned flies. Later, Rahitra. Later. Vale, yo no sé si estamos haciendo algo o no. Veo demasiadas cosas de estas. A ver, yo veo mucho. Mierda. Vale, es que ni siquiera sé si lo estoy haciendo bien. Miércoles. Creo que nos quedamos sin escudo.
Vale, ¿y ahora qué hago? Don't you give up now. You wanted this fight, so fight. Vale, pero es que ni siquiera sé si estoy disparando bien. Quizás es más arriba. Ah, mira. Va, es que no sé. Dios, otra vez no. Es que, a ver, veo todo lleno de estas cosas y no sé a qué en concreto le tengo que disparar. Acá arriba parecía como que estaban intentando abrir un agujero. The field keeps shrinking. Do something about it, will you? Rahitra, are you there? What's going on with you? Yo creo que Road traía... Fuck. Mierda. Voy a ir donde él porque no sé si sigue vivo. ¿A todo esto dónde estaba? You've got to be kidding. Stay in touch, yeah? Huh. Good one. You could warn me before you bugger off someplace. Where are you? Vale, ¿y ahora qué? No, otra vez. El robot era cabrón, se fue sin nosotros. O estará por ahí haciendo algo. Vale, apareció por lo menos. Where the hell have you been? We can't stay here anymore. It's too exposed. We have to run. But where? Isn't it obvious? Condor. What are you gonna do? We'll send the Cyclops out to fight. Cyclops? That's a code name for... It's more of a moniker for an 80-ton machine with firepower exceeding all increments combined. Usually use it in conditions of high radiation contamination, enormous pressures and temperatures. Due to the interference of the force field, it floats several feet above the ground, so it doesn't depend on the surface. In addition to the Dirac force field, it has an antimatter spherical blaster. Well, I hope you're right, because I've heard about your power more than once. And all I see is one defeat after another. In this case, Gasta, it's not just empty boasting. Sending the Cyclops somewhere is like giving the task to the devil himself. Look, I'm giving you a simple choice, Yasta. Are you going or not? Go where there could be water, medicine, Vale, resources. lo veo or aquí. stay here to die. Wow, such a hard choice. No lo había visto, no sabía dónde era el que había que ir. Pero vale, está aquí. Vale, espero que esto funcione. Too bad you didn't mention earlier that you had a working saucer. But we could fly to Condor right away. Or even into orbit. Working is a big word. It's just a tin can with a couple of sputtering engines. Vale, eso... Controlling it technically doesn't work. Bueno, pero no tenemos más opción, la verdad. O sea, ¿es esto o nada, básicamente? Just a minute. I'm waiting for the force field to shut down, which should be soon. Dios. Vale, parece que de momento ha funcionado. Bueno, parece que lo logramos. Hold on, was it? Vale, y este se fue. Otra vez.
He's not here. Rehitra, he took his men to the ship. They're inside now. You had rather a hard landing. How do you know all this? Well, I heard him talking to them. To you. Didn't he notice I wasn't responding? Yes, he did. He said he'd be back. Bueno, al menos no nos iba a dejar tirados. Vale, salgamos y veamos dónde estamos porque no tengo... No tengo idea de dónde estoy. Ah, mira, llegamos al Cóndor. Wow. ¿En serio esto es toda una nave? Yes. It looked majestic in the pictures. In real life too. I think Eso I es know una where locura. Rachel is. It's to be expected that we'll lose communications as soon as you enter the cargo bay. Sure thing. So many tons of steel. Indeed. You'll have to establish a connection using one... So that's their marvel of military technology. Rachel wastes no time. Is it attacking already? For now, he's only released the Cyclops, as they call it. The hell is he thinking? It's floating majestically, 3 meters above the ground. Ah. What does it look like? Esta es la I cosa... haven't seen any pictures of the Cyclops. The Alliance tried to keep its existence a secret. For a machine of destruction. Quite Sí, no parece un inconspicuous, arma de destrucción masiva, la verdad. Sort of like a massive, heavily armed spinning top. Spinning top? That's unexpected. If only we could get hold of its blueprints. This is hardly the time, Astrogator. Yes, another time. I need to focus on finding Rehitra. Suppress his warlike tendencies. Vale, no sé si es por acá. There's one more Yo thing, creo que sí. Gaster. This is important. I'll be able to confirm it in a while, but so far everything indicates What is it, Astrogator? headquarters were right about the Invincible. It's actually flying here. If I'm Ah, reading the vale. message correctly, they'll be here in a few days. They're looking for the missing Condor. Ah, eso es lo que venían a No buscar. idea of the danger. In other words, it solves the mystery of why they're coming here. They're on a Claro. rescue mission. And we were treating them like enemies. Vale, entonces no venían como... Bueno, aquí, a ver, en la historia entre el conflicto entre la Alianza y estos, ya me perdí entonces cuál es el conflicto. O sea que la Alianza es... I'm entering the cargo hold. O sea, la Alianza es aliada, valga la redundancia, con estos. O serán de la misma... A ver, esto es otra cosa. Buah, miren qué inmenso es esto. Se ve gigante. Mira la cantidad de maquinaria que hay. Estos son, ¿qué? Los muertos. ¿Por qué están como pegados? Bueno, no sé si eso es una manta. Pero a ver, a simple vista para mí parece un... Como de esta cinta para tapar goteras, que es así como plateada de encima. Eso parece, la verdad. Pero bueno, no sé, supongo que solo está puesto. Vale, yo pensaba que el Cóndor estaba en órbita, no que estaba en tierra. Así que supongo que por eso murieron también. Vale, no sé si viene el ascensor o no funciona. Vale, sí, viene. Creo yo. Pero ese ruido me suena a que se va a abrir esto. Vale, bien. Vale, ¿y ahora? Came after all. In vain. The elevator won't start without a card. I can't give you mine, so... Hey, are you sure you can't help me somehow?
What are you muttering? I can't hear you clearly. Rahitra, come on, don't be silly. Over and out. ¿Y ahora qué le pasa a este? ¿Por qué está así con nosotros? Bueno, a menos que haya olvidado cosas, pero... Vale. No puedo entonces. A ver. ¿Y si alguno de estos cuerpos tiene una tarjeta? Vale, voy a venir a buscar por aquí. No, parece que aquí no hay mayor cosa, la verdad. A lo mejor podría ser que... Creo que había una sala allá a la izquierda. Tal vez por ahí haya algo. Vale, aquí puedo subir. ¿Y esto qué es? ¿Un ascensor para carga? Vale, ahora el problema es que tenemos que tener cuidado con Routra, porque lo vi raro. Esto es gigantesco. No me digas que se trabó. Vale, hay que subir. Me pregunto por qué siempre cantaré esa canción, Jasna. Vale, ahora siendo sincero me está dando miedito. Porque no sé qué pueda pasar con Routra, la verdad. Whether you like it or not, I'm coming to you, Rahitra. No sé, ¿se imaginan que esté fingiendo de que pierdo la memoria? Y que esté planeando algo. Okay. Not quite at the bridge yet, but I'm getting closer. Much closer, Rahitra. Vale, ascensor inactivo. Mira, aquí hay dos puertas. A ver, voy a entrar acá. Must be the medical wing. Surprisingly, everything's still running. Was Rahitra here? Mira, aquí hay un artículo. Nueva solicitud de permiso para el desarrollo de proyectos privados. Por la presente, envío una segunda solicitud de permiso para el desarrollo de dispositivos de medición con nombre provisional Optone y Lectone. Me gustaría argumentar contra las opiniones de los ingenieros superiores que afirman que mis conceptos no eran más que fantasías y una sarta de ideas sin aplicación alguna. Para ellos, he creado un prototipo del Optone, a fin de demostrar su viabilidad. Me gustaría reiterar las bases de mis conceptos. Creo sin duda alguna que las atrevidas visiones del escritor de fantasía que firmaba sus obras bajo el seudónimo de Lem pueden llevarse a cabo. Todo el conocimiento del universo podría preservarse en materiales artificiales. Los libros se convertirán en cristales que tendrán sus contenidos inscritos en ellos. Esos cristales se podrían leer gracias al uso de Optone. Lo he diseñado para que se parezca a un libro de una sola página entre sus dos tapas. Se podrá pasar de página con un simple toque. Bueno, eso es lo que ya tenemos. Creo yo que es lo que tenemos cuando vemos, digamos, las fotografías y esas cosas.
Ventajas. De este modo se consigue imitar el acto de leer y además supondrá un inmenso ahorro de espacio en nuestras bibliotecas. Así habrá mucho más espacio en nuestros lugares de almacenamiento del saber, lo cual nos otorgará una clara ventaja en el escenario interplanetario. Notas. Con el motivo de la presentación, he incluido una historia en honor de el Invencible dentro del Optom, el segundo prototipo de un dispositivo de lectura con capacidad de reproducir audio. He comprobado sus capacidades personalmente. Pueden ser usados por aquellos encargados de pilotar las naves que deseen aprovechar los largos viajes para expandir sus conocimientos gracias a la literatura. Es por este motivo que las historias se presentan en formato de audio, síntesis. Solicito una valoración positiva de mi proyecto y que se sopese la posibilidad de llevar a cabo una presentación del proyecto cuando acabemos las operaciones de Regis 3, para que así pueda continuar en el desarrollo del Optom y del Lectone. Vale. A ver, asumo yo que lo que querían era hacer algo parecido a lo que vemos cuando vemos las fotografías. Aunque las fotografías, por cada fotografía digamos que es una pantalla diferente. Supongo que eso era lo mismo, un cristal, solo que ahí estaría toda la información. Vale, de momento aquí en... Ah, mira, sí podemos entrar a todas. Pensé que no. Dice, estimulador interneuronal transcraneal, EIT. Informalmente llamado auscultador de tumbas, manual de usuario. Función, registrar los últimos recuerdos conscientes de un cerebro muerto. Metodología, envío de impulsos eléctricos a través de las fibras nerviosas que, en el estadio terminal, formaron un todo funcional. El procedimiento a seguir debe ser el siguiente. Utilice el EIT para limpiar la piel de la frente del difunto. Coloque 6 electrodos planos con una cinta elástica en las zonas indicadas del diagrama. Ajuste los diales del aparato según los valores proporcionados y active el EIT pulsando el botón inicio. Colóquese los auriculares unidos al aparato. Observe los últimos registros del cerebro del fallecido. Atención, las instrucciones anteriores solo deben seguirse con personas fallecidas recientemente o en estado inicial de descomposición. Los resultados de este examen son considerados inciertos y potencialmente contrarios a la ética. Bueno, eso está... A ver, está interesante, pero... da un poco de cosa, ¿no? Vale, aquí sí no podemos entrar. A esta creo que sí. A esta tampoco. Veamos esta. Vale, aquí sigue hacia allá. Vale. Esto está... quedó ahí trabado. Vamos a ver acá. Different sections. Different elevator cards. Ah, mira, teníamos que buscar. I guess I still have some time to look around. Mira, aquí me marca algo. Someone tried to eat soap. Ew. Vale, este tampoco se abre. Mira, aquí escuché que se abría algo. Dios, cuántos cuerpos. Va, aquí ya ni sé dónde rayos estoy. Dice profesor Asima. Encontrado fuera de la base del día 24 de la misión. Síntomas: falta de conciencia, aquinesia, afasia, amnesia y falta de respuesta a estímulos complejos. Causa desconocida. Despertar programado para el día 46 de la misión. Tiempo previsto de investigación 22 días. Ah, aquí es donde quedaba a medias la puerta. Vale, entiendo. Vale, de aquí vengo.
En una caja de cigarrillos. Creo que esta es la que le dimos a Routra. Así que debe estar cerca. ¿Y esto qué es? He couldn't get out. Poor bastard. Pero a ver, si no han podido salir, siguen vivos. Mientras la cámara funcione, supongo que siguen vivos. Rachel must have given them something to calm them down, as he did in a hideout. Huh. This soporific could be useful, although I prefer not to have to use it. Vale, va a haber aquí tema con Routra. Buah. Mira esta vista. Dios, es que cómo me gustan a mí estos juegos así. Mira estas vistas. Creo que a mí algo de lo que más me gusta, sin duda, es las vistas en altura. O sea, ir a una montaña y ver todo el panorama, para mí me parece increíble. Creo que es por lo único que me gustaría vivir en un edificio alto. Sería por eso, porque por lo demás no me gusta, no me gustaría vivir en un edificio alto, que ahora es la moda de estar como en estos apartamentos bastante altos. Solo por las vistas estaría guapo, pero por lo demás, no. Pero esas vistas a mí me parecen increíbles. Vale, entonces, a ver si me centro. Encontramos esa jeringa. A ver, aquí creo que ya no podemos pasar. Mira, aquí otra vista. Y el planeta de fondo. Buah. Aquí, mira, aquí sí podemos pasar. Nota médica. Paciente en el día de admisión. Función de los órganos normal. Temperatura corporal normal. PCR normal. Visible trastorno de ansiedad con resultado de disnea, electrocardiograma acelerado, falta de apetito y dificultad para dormir. Entrevista. El paciente ha estado ampliando sus conocimientos sobre reversión de fenómenos astrofísicos en los últimos años. Hace 3 semanas y 2 días formuló una teoría sobre un agujero blanco. La antítesis de un agujero negro. Según el paciente, un agujero blanco expulsa lo que ha absorbido un agujero negro. Y cuando un agujero blanco y uno negro se acercan, puede aparecer un túnel entre ellos. Diagnóstico: neurosis de ansiedad ocasionada por estrés agudo. Intensa actividad cerebral a la última hora del día y durante la noche. Y cansancio corporal. Conclusiones: el paciente no ha definido qué tipo de formación supuestamente expulsadas por un agujero blanco y previamente absorbidas por un agujero negro se entiende que en otra dimensión le han causado una reacción de ansiedad intensa. Tampoco aclaró por qué el citado túnel amenazaría su sensación de seguridad. Sin embargo, la repetición de palabras y los dibujos realizados indican una relación directa entre sus hipótesis y la neurosis por ansiedad. Recomendaciones: suspensión inmediata de sus investigaciones, seguimiento médico y tratamiento contra el estrés. En caso de observarse mejoría, hibernación durante 1 mes. O sea, imagínate que estás tú haciendo ahí una teoría sobre agujeros blancos y negros y no sé, y de repente el pensar tanto en eso te causa tal nivel de ansiedad. Qué locura. Porque al final solo es imaginárselo, para menos que haya tenido una vivencia con algo así, pero lo dudo. Dice: protección contra las moscas. Productos químicos. Se recomienda suministrar ácido gamma aminobutírico a la tripulación antes de partir a la superficie de registros. El periodo de espera hasta que surte efecto es demasiado largo. Texto tachado. Reduce significativamente las habilidades de la tripulación para llevar a cabo sus tareas. Punto muerto en la investigación. They considered even the most absurd forms of protection against the cloud, and I don't blame them. Vale, solo me queda esta parte, creo yo, por explorar. Mira, aquí hay otra nota. Dice: protección contra las moscas. Camuflaje eléctrico. Los cerebros borrados apenas muestran actividad eléctrica. Y según el último informe, a las moscas ya no les interesa a sus víctimas. Conclusión: necesitamos camuflar la actividad neuronal de los cerebros sanos. Una especie de casco de invisibilidad. Una fina rejilla de metal bajo el cabello. Emisión de impulsos eléctricos leves. Imitan a un cerebro borrado. No hay sujetos disponibles. Si no se pueden realizar más pruebas, seguirá en fase de prototipo.
Curioso. Curioso, la verdad. O sea que eso es lo que buscan, que es la energía que produce el cerebro. Mira que hay otra nota. Dice, la máquina introduce impulsos electromagnéticos en el cerebro del sujeto, lo que provoca una corriente despolarizadora que estimula el área seleccionada del córtex, junto a otras. Además, aumenta la neuroplasticidad y la neurogénesis de los tejidos. Hipótesis preliminar. Este método permitiría a los sujetos volver a aprender el lenguaje y comprender situaciones sociales complejas. Sin embargo, recuperar los recuerdos es imposible. Vale. No. Wait. The memories won't come back. So much for the hope. Vale, o sea que era como que las moscas lo que hacían era dejar el cerebro como en baja actividad, a una muy baja actividad, que básicamente solo cumplía las funciones básicas. Y por lo tanto no podía reaprender, supongo yo. Pero ahora con esto, parece que estaban intentando volver a que el cerebro funcionara con normalidad, asumo yo. Vale, eso es lo que ya vimos. Y ahora supongo que solo me toca ir acá. Vale, bueno, veamos qué hay. Were you deliberately trying to slow me down? I didn't design these elevators, if that's what you're asking. No, that's not it. You can clearly control them, but... Never mind. Pero, ¿qué nos quiere ocultar? No entiendo por qué de repente se ha puesto así. Vale, ese parece el centro de mando. Aquí está esto. Rahitra! Here. Now that you're here, why don't you help me? With what? With the probes. They're over the battlefield. I do have visuals from the Cyclops here, but I can't do everything on my own. Oh, wait. Activity's increasing. They're coming. Are you helping or not? Come on, Yasna. It's about to start. I can't wait any longer. Va, ese quiere acabar con las moscas. Okay. Eso es lo que entiendo. What am I looking at? It'll be number 5, a long-range one. It sees the entire perimeter. Better switch to a closer one. There's the Cyclops. Great. Vale, ¿y ahora qué pasa? Force field activation. Vale. I confirm. Field active. The cloud's within reach. I'm shooting. Va, esa nube es enorme. Yo no creo que con solo eso le dé para... Calm down, Yasna. It will hold. Va, yo no tengo mucha esperanza de que aguante. Ah, mira, se disipó. Oh, beautiful. Eso me ha sorprendido. It's not a machine, it's the devil himself. I'm telling you. Ahora el problema es que creo que... A ver, ¿qué pasa si las moscas, en vez de atacarlo, vienen hacia acá? The close range is dead. No wonder. It's boiling over there. I'm losing connection. Do you see anything? Sí. They're creating a tight formation. A cyclone. Sí, como que se están concentrando en un punto. Shit. Va, el campo se dio. Creo que todavía está, pero muy pequeño. Está cediendo demasiado. Mira, sí, todavía... That can't be good, right? Dios, ¿qué pasó? What was that? You tell me. Can't you see anything? The mid-range is dead. How about the long range? The long range works. The cloud is La nube sigue ahí. The Cyclops is... Huh?
Ah, lo está controlando. What is it doing? What did Claro, you see? claro. Yasna. The cloud won. What? You said... Don't count on the Cyclops anymore. Circus must have gone haywire. It shot down the probes. Now it's probably operating with a new goal. Like all those machines earlier. I don't understand. How? This is pure madness. Claro, las moscas lo controlan ahora. At least we still have the Invincible. Don't mock me. I'm not mocking you, Rahitra. They really are flying here. They'll be here in about... Just hold on for a moment. I'll find out. Usa la estación de radio para contactar a Novik. ¿Dónde está la estación de radio? Creo que es esto. ¿Cómo que no es esto? Ah, mira, es aquí. Vale, lo que me deja entonces con curiosidad es... A ver, espera. Es 4. ¿Y cómo rayos? Vale. Astrogator, this is Yasna. I managed to get to the Condor's bridge. Rahitra and I led the attack on the cloud. But the Cyclops... Mala idea, la verdad. Worse. The Cyclops got out of control and knocked down the probes. Lo que me pregunto es por qué dejaron viva a Yasna. I have no idea. Yo creo que ya no está planeando nada. You, sir? Yes. Can you switch me somehow? Bueno, lo vamos a intentar. Okay. I'm switching you to the bridge. He should be able to hear you now. Done. Please talk. Hello, Condor. This is Astrogator Novik, commander of the IC Dragonfly ship. I repeat, this is Astrogator Novik to the crew of the USCA Condor cruiser. Please come in. Could you stop with all these? Rohitra, Engineer Rohitra. Among our crew, I'm the last man standing, so to speak, which I guess makes me commander. Who would have thought? In that case, I'm making an official request to join our forces to prevent the danger that threatens both sides. Oh, enough, Novik. That's enough. I agree, officially and all that jazz. Mira la nube cómo viene. To eliminate the threat. I'd even say that your crew is working on it pretty damn actively. We stopped playing defense and took the fight to them. The cloud suffered significant losses. As a counterattack, though, it disrupted our communications. Playing defense sounds a lot better than we're getting our asses kicked. Doctor, not now, please. No, it's true. Fighting against the cloud Buah. is exceptionally Mira, difficult, hay dos nubes. but any opponent can be defeated. All it takes is the right tool. Meaning what exactly? A ver, ¿qué piensa de We're Robotra? dealing with a dispersed entity whose technological prowess is still unknown. And it has so far destabilized every machine sent its way. Even the most specialized ones. That's why I'll keep it simple this time. No electro brains, no memory, only pure energy. You still have Vale. answer me, Rahitra. Please. What? A nuclear weapon? Seriously? Damn Ah, right. claro. I won't leave all this Claro, unresolved. claro. How many warheads do you have? 54. From 30 kilos to 100 megatons. Buah. That's quite an arsenal. Estos venían preparados. We really do have enough power. That's an understatement, Doctor. An amount of energy could rip the planet to pieces. I'm not an idiot. I won't send everything at once. I'm preparing 8 smaller warheads to start with. And then? We'll see. Are you sure this is a good idea, Rahitra? A ver, es que puede salir bien o I mal. know how it must look to you. A hot-headed guy from the Alliance who wants to use nukes. But put yourself in my shoes.
I have 24 hours tops of complete situational awareness. I'm taking action here and now based on my best judgment. I don't know what will happen later. Where will I wake up? In what condition? So I'm going to avenge my people before that happens and ensure the safety of those who survived. They all deserve better than this. I know you understand. You're like me. You would do anything for your crew. Look, I understand how you ¿Ya feel, para qué? but you can't approach this problem in terms of revenge. We are dealing with creations of necro-evolution, dead evolution, and probably non-sentient ones. Taking revenge on the cloud is like... Whipping the ocean for sinking a ship? Exactly. Like Xerxes, Claro, es que we won't gain anything from a mindless attack. en primer lugar, nosotros somos los que venimos Knowledge aquí. about these creations may turn out to be crucial in helping their victims. In helping you, Rahitra. My memory, you could... It's possible. Well, thank you What for? I haven't done anything. for reminding me of my mom. But as long as the cloud is a threat to others, my condition comes second. You, Rahitra, are still reasoning as though we were standing face to face with a thinking opponent. What if these beings are not our enemy at all? Oh, good one. Are you forgetting how many of us they've already killed? I will never forget, Rahitra. Still, I can't help feeling that they operate without any strategic plan. They attack from one incident to another. They're non-sentient, as the doctor put it. So what, they're stupid? And that's why they can't be hostile? It's absolute nonsense. Well, it could be. Yes, sir. What do you think? They're not stupid or hostile, but rather programmed to react. To radio waves, to brain waves. How? They're breaking down communications to thwart the exchange of information. So... they see no difference between a man and a machine? They take our brains for transmitters. That's why they're attacking us? Exactly. Wait, what species are you talking about? Dr. Yasna found various traces of conflict, lasting for hundreds of thousands of generations. Oh, they certainly competed with the local fauna. We've seen fish that evolved to sense electromagnetic fields. And underground, I found fossils of lizard-like reptiles. Some of them must have been predatory. Well, I find it hard to believe that any prehistoric reptiles would possess our level of technology. Not to mention it. A ver, si cómo para eso es They tecnología. wouldn't have. But there were other machines here as well. Other machines? I don't buy it. It's like some robot fables. No, Rachel, these are no fables. We have gathered evidence for all this. How did these machines even get here? Who built them? Our cyberneticist had a hypothesis before he lost consciousness. About the Lyrans. Yes, that one. Lyrans. It does ring a bell. Wasn't there a book about them? The Cranian's monograph. According to his notes, before the explosion of Zeta Lyra, the sixth planet of the system was inhabited by intelligent beings. Let's say their scout ship landed here and that a disaster occurred. Some kind of reactor explosion, chain reaction. Suffice to say, the wreckage that landed on Regis 3 had no living beings on board. Only the machine survived. And then what? They started bashing in each other's tin heads? Doesn't make much sense to me. Machines don't have emotions. They don't argue. First things first. Millions of years ago, some highly advanced race sent machines to Regis 3. And these were specialized homeostatic mechanisms, left with no one to command them. As an engineer, you know well how it is. A robot does what it needs to do, whether it serves someone or not. At first, they probably just repaired themselves, or built a home for their dead masters. Until something forced them to change. Exactly. Certain types of predator eat anything that moves. So I'm betting they were attacked by local fauna. The key was that these machines had the ability to produce others as needed. To combat, say, flying reptiles, they started producing flying machines. That still Curioso. doesn't explain why they started fighting among themselves.
Since they already defeated the living organisms, why keep producing themselves? It makes no sense. ¿Habrá habido un tipo de crisis? O simplemente... Bueno, es que no sé. What's a guiding principle of a homeostat? I don't... That was a rhetorical question. It's all about survival in changing conditions, even the harshest ones. Further forms of necroevolution were no longer threatened by the local fauna, but they had to find sources of energy and materials from which they could produce replacement parts and offspring. Originally, their descendants were undoubtedly powered by radiant radiation, but on Regis, there are no radioactive elements at all. Sounds familiar. When the energy runs out, you have to wheel and deal. Claro, entonces Yes, the default source ahí se volvieron wasn't contra... available anywhere, so they had to look for an alternative. There was a severe energy crisis and a conflict among the machines. Simply put, they fought to survive, exist. That's what evolution is all about selection. Wait, Doctor. We've established that these beings are mindless. Sí. Shouldn't the organisms with the most developed nervous systems win the game of evolution? In this case, instead of a nervous system, there was some kind of electrical one, but the principle remains the same. Not exactly, sir. The most advanced of the mechanisms that landed here derived energy from their own radioactive resources. Simpler devices such as small repair systems could have had solar panels, and in that case, would have had a significant advantage over the others. But the other ones could defend themselves. They could attack. With atomic power, yes, that's possible, but I see it differently. In necroevolution, the most successful beings were those that excelled in miniaturization above all else. Also, the sedentary creations, the former gave rise to the cloud, which the flies form when necessary in pursuit of a common interest. Meanwhile, the sedentary ones gave rise to a peculiar species of metallic vegetation. Those structures formed the city. So, it's still functional? No. For some reason, the city lost a fight for survival. And now, there are only rusting remains. Only one form survived. The microbots that conquered the land on Regis 3. So, these flies just adapted best. To the conditions of this planet. Yes, that's how it works. So, to summarize, some alien race sent advanced robots to Regis 3. Local dinosaur-like monsters tried to eat them, so the robots produced other robots, which produced more and more robots, until they fell victim to their own overproduction. Suena un poco loco, la After a verdad. number of iterations and wars for resources, they spat out the murderous cloud, which took over the planet. Indeed. To put it simply, For me, the matter is perfectly clear. It makes no sense to bomb these creatures. So it's a greater danger to us than to them. But how else do you imagine defeating the cloud? But that's the thing. I don't. It's invincible. Yes, sir. Do you agree? Well, Vale, a ver, sinceramente yo también lo creo, pero me gustaría ver... Va. yeah, I very much agree. Another attack would make no difference. Just a few flies are enough for the cloud to regenerate. what if we destroy their nests? No, Ritra. Unless we want to destroy the entire planet, it's impossible to eliminate them all. And even then, Claro, there's eso no también. guarantee they would die in space. After all, the flies need no air, water, or food, only solar energy. But what else could we do, if not attack? Buah. Esta me la puso complicada. A ver, un poco antes. No sé si esto va a afectar al final del juego y si yo le digo que deberíamos atacar, van a ver las bombas nucleares, que me gustaría ver qué pasa a la de verdad. Pero si yo me pongo en la piel de Yasna, para mí lo más inteligente es no atacar. ¿Por qué? Porque hemos fallado ya varias veces. Y tampoco sabemos cómo podrían reaccionar a la energía nuclear. Entonces, ¿qué pasa si no las acabamos? ¿O qué pasa si se destruye el planeta y entonces estas moscas viajan por el espacio a otros planetas? Y
se va haciendo ya no una especie solo de este planeta, sino que va conquistando nuevos planetas y se hace un solo desmadre. En ese sentido, creo que lo más lógico es no atacar. Pero me hubiera gustado ver también la otra parte de qué pasa con las bombas. Ahora, aquí, ya no sé. Porque en principio el Invencible era nuestro enemigo, aunque ahora parece que no. Pero no sé si esperar sea la mejor opción. Lo que pasa es que ¿a dónde nos vamos a ir? Pero yo creo que lo ideal sería evacuar, la verdad. We can leave this place and never come back. We have a lander. Sorry, but I'm not going anywhere. You, on the other hand, I'm surprised you didn't evacuate already. Well, I had to make sure you won't do something you'll deeply regret. Huh. I'm done. Warheads are armed. Va, y ese, Press of a button. o sea que este todavía No turning back. quiere atacarlos. I can't. That was close. I'm Vale. suspending all actions leading to conflict. But what should I do now? Well, we have a lander. So you can get to the Dragonfly. All of us? Yes. Your Va, men are no sé si me voy a arrepentir, pero va, no sé qué hacer. A ver, no lo quiero dejar solo, la verdad. El problema es que si le digo de que si me largo, no sé si me va a dar opción de cancelar y quedarme con él. O sea, porque yo le puedo decir que nos vayamos y si él quiere, pues bien, que esa es mi opción principal. Pero si él me dice que no y dejarlo aquí, no quiero. Entonces no sé si elegir esperar a que el Invencible venga y quedarme con él. Buah. Espero no arrepentirme. I'm staying. What? What? I'm staying here. We'll wait for the Invincible together. Yes, no. Are you sure? Someone No. has to warn them, Astrogator. Bueno, en ese Rachel is- sentido, Well, Don't sugarcoat it, Yasna. I think we're all aware of my condition. Yes, the doctor reported it. because of this and many other reasons, I feel I must stay. Well, I need to check on the guys. It was good talking, Astrogator. See you in a minute, Yasna. Yeah. Take care. vale ya. So, he's gone. Doctor, Sí, yo sé que es una locura quedarme. it was truly an honor. I'm having a hard time finding the right words. Uf. I know I couldn't keep my mouth shut. Sometimes. But that doesn't change the fact that I'm extremely grateful to you. You could have flown away so many times, yet you stayed with me until the end. Thank you. You shouldn't thank me. It was my bounden duty as commander. My only regret is that I couldn't do more. And that some decisions... Please don't blame yourself anymore. There's no point. Now Koval, Krauter, and Gorski need you. Understood? Yes, Mom. Have a safe journey, Novik. Thank you, yes, sir. And... see you soon. Over and out. Bueno, eso de que nos vemos pronto, no lo sé. A ver cómo me va aquí con esto del Invencible. Pero bueno, sí, Yeah, vale unos días. You look... like shit. I know. really tired. That's what I meant to say. Because you're trying to be polite. The undeniable truth is, I look and feel like shit. Vaya, qué diferente se ve. Ya sin barba y eso. Of course. Lo va a poner a hibernar, supongo. A ver, pero el hecho de que... Stimulants will help you. Honestly, I can't. You know that. I have to endure somehow. It won't get to that. Because I'll tell you everything all over again. No, yes, I know me all too well. I won't believe the cloud can't be defeated.
or help you convince the Invincible's crew you're innocent. You'll end up in custody, and they'll just repeat our mistakes. Espero que no, la verdad. Espero que no, la verdad. Remaining conscious in the hibernator. You clearly haven't visited the infirmary often. This is a standard procedure for a long recovery. Will you take another look at Landor and Spluskas? Vale, la nube por lo menos no ha venido hacia nosotros, porque se ve allá a lo lejos. Sure I can. Though, I doubt their condition has changed. Thank you. Are you still wondering whether to go to the nest? This is probably your last chance. If you want to make it before the Invincible arrives, it would be good to have you here. When they come, the journey there and back will take you about 12 hours. O sea que el punto es que si voy, probablemente no me encuentren y me quede aquí, en este planeta. Dios, sí tengo ganas de ir. Pero también me quiero quedar. Sobre todo porque si no hay nadie cuando vengan y eso está hibernando. O sea, ¿para qué me habría sacrificado de quedarme si igual? Bueno, el problema es que me va a dejar más preguntas. Ah, qué difícil esto, pero bueno. No voy a quedar. I'm not going. I know it's a unique opportunity to get closer to this phenomenon, and I might never get another chance. But I've thought about it a lot, and I'd rather stay here with you. Now rest. You should save your strength for their arrival. Unos días más tarde. A ver, venían en 2 días, se supone. ¿Por qué no han llegado? Empiezo a pensar que no van a llegar. Va, si no vienen, me voy a arrepentir tanto de no haber ido al nido. Vi algo. Vale, el invencible. Uf, pensé que no iban a venir. Rahitra, do you hear? They're landing now. Vamos, Rahitra, dime que estás viva. No te vayas a morir, por favor. Rahitra? Va a estar muerto. Dios. No, Dios, ¿cómo quedó ahí? Me dejó con tantas dudas. Buah. Me gustaría realmente volver a jugar y tomar otras decisiones para ver los distintos finales, porque supongo que cambian los finales. Buah, pero qué guapo está este juego. Es un juego muy, muy guapo, la verdad. Una historia súper interesante. La verdad que creo que voy a leer la novela, porque me ha dejado con ganas de leerla. Pero muy bueno, la verdad. Muy, muy bueno. Y al final parece que esas decisiones van a cambiar bastante lo que es el final del juego. Porque son como 3 decisiones importantes. 1, atacar las moscas con las bombas atómicas o no hacerlo. 2, irnos o quedarnos con Rahitra. Y la tercera, ir a investigar el nido. Que puede ser que investigando el nido, no sé, a lo mejor moríamos. O a lo mejor venía el Invencible y se iban, no sé, pero eso es lo que yo puedo suponer.
Pero bueno, de momento, ¿qué les puedo decir? Muy buen juego, muy grato haberlo jugado, la verdad. Espero que a ustedes también les haya gustado. Y bueno, ¿qué más? Hemos terminado una nueva historia, muy divertida por cierto, muy buena trama y muy recomendable. Si les gusta la ciencia ficción y no les molesta el género de Walking Simulator, sin duda que es un juego que vale la pena jugar. Así que bueno gente, sin más que decir y simplemente agradecerles a todos los que se hayan pasado a ver esta serie, pues gracias, y los que hayan llegado hasta acá, sobre todo hasta el final. Muchas gracias, de verdad que se agradece el apoyo y nos veremos en otra historia.